ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ଯେଭଳି ଭାବେ 2-3 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ? ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ ଆଉ ରହିବା ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଟିକେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆମର ଯୋଉ ପିରିୟଡଟା ରହୁଛି 5ରୁ 7, ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି 8ରୁ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ରହୁଛି 11, ସେଇ ସମୟ ସୀମାରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ କମିଯିବ ଆଉ ଶୀତ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତି ହବ। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନଟା ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମାସଟା ଯାକ ନେବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ବାୟୁର ଚଳନ ନେଇକି ଶୀତଟା କମିବ ଆଉ ବଢିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ଟିକେ ପୁଣି ଶୀତ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ 11 ପରେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀତ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନୁଆରୀରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏମିତିକି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଭିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ନେଇ କେମିତି କୁହୁଡ଼ିରୁ ସତର୍କ ରହିବେ, ତ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ତର ଭାରତର। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବି ତାର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ 5 ପରେ ପରେ ପାଉଛି ଆଉ ଏଇ ରହିବ, ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯୋଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ। ତାର ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ଯୋଉ ଚଳନ ହଉଛି ଆରବ ସାଗରରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ରୁ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ରହୁଛି 14, ସେଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହବ। କିଛିଟା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଆମର ଆସିବ, ତା ସହିତ ବି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନରେ ଯୋଉ ସକାଳ ବେଳା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଭିଜିବିଲିଟି। ହଁ, ଭିଜିବିଲିଟିରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସକାଳ ବେଳା, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯୋଉ ଚଲା ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସମୟଟା ଆଭଏଡ୍ କରିବା ରାସ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳା ଆଉ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସକାଳ ବେଳା ସମୟଟା କୁହୁଡ଼ିଟା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ପରେ ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବଟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ 13-14 ପରେ ପରେ ଆହୁରି କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅପ୍ ଟୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ରହିଯାଉଛି, ସେ ବହୁତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିମାନ ଚଳନ କି ଆମର ଟ୍ରେନରେ ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ହପ୍ତା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 13 ପରେ ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ସୁଧାର ଆସିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶା ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ସକ୍ରିୟ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
तार जो समय सीमाटा रोचे आपण नहीं चलतु 9-10 रु पर्टिकुलरली 10 परे परे से समय सीमाटा अप टू 14 पर्यंत से समय सीमाटार आमर जो दक्षिण राज्य माने जमती तमिलनाडु केरला दक्षिण आंध्र प्रदेश दक्षिण कर्नाटका ओडिशा भी आंशिक रूपे बादल पाई पारे 11-13 भितर से समय आमर गोटे पश्चिमा झड़ प्रभाव रोचे 11-13 तेणु से समय जो उत्तर भारतर राज्य माने भी वर्षा पाई पारंती अबिका शीत रोचे कि वर्षा भी उत्तर भारतर राज्य मानक रही पारे तेणु ये जो दीटा वायुर जो चलन होची उत्तर भाग उत्तर पश्चिम झड़ पश्चिमा झड़ आ दक्षिण रे बंगोपसागर सक्रिय बंगोपसागर नेक्स्ट 2 हफ्ता पर्यंत सक्रिय रहिबो किंतु तार जो प्रभावटा दक्षिण भारत ही सीमित होइकी रहिबो तेणु आमे मोस्टली आमे शीतरे ही रहिबा आंशिक बादल कंडीशन 11-13 15-17 ये सृष्टि हो पारे ओडिशा पई किसी विशेष मत कहीं लगुनी परिस्थिति सृष्टि हम कि दक्षिण भारत उत्तर भारत पई की वर्षा रोचे सर आपन जमते कहतले जे 11-13 गोटे पश्चिमा झड़ सृष्टि हे तेबे आपन जो कहउछन्ती पश्चिमा झड़ आ लघुचाप ता भितरे डिफरेंट कोन हाँ पश्चिमा झड़ भी गोटे प्रकार लघुचाप आम जेनेली आमर कौन होता है कि आमर आम मोस्टली सामुद्रिक वायु द्वारा प्रभावित होता आम जो मनसून समय वर्षा देखू कि आमर साइक्लोन कंडीशन देखू ये सब गोटे प्रकार लघुचाप क्षेत्र समुद्र सृष्टि होता है जे कि बहुत मात्रा रे जलीय बाष्प धरिकी स्थल भाग को आसे आ वर्षा करे सेटा आमर जनरल टर्म रे आमे ताकू लघुचाप क्षेत्र कि अवपात क्षेत्र कही था सेटा मनसून समय भी होता है वर्तमान आम दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मनसून कंडीशन चली मत लगुच कि दिन पर सेटा भी सरीज तेणु से समय आमर बंगोपसागर रु यही सबू अरब सागर बेले बेले यही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता है जोटा समुद्र सृष्टि होता है किंतु जो पश्चिमा झड़टा आमर टिके जटिल समस्या सेटा आमर जो मेरु अंचल जो वायुर जो चलन थाए से वायुर जो चलन आम कहूँ पोलार वर्टेक्स से जो जगह से जो वायुर चलन रु बेले बेले किछिटा जो अंश सी विच्छिन्न होता है विच्छिन्न होइकि से दक्षिण अक्षांश सृष्टि होता है लघुचाप क्षेत्र रूपे स्थल भाग उपर तार जो रास्ताटा रहे सेटा रहे भूमध्य सागर रु पश्चिम रु पूर्व को भूमध्य सागर देकी हमर अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान ये सब देकी भारतर उत्तर भारतर जो पहाड़ अंचल रे से वायुटा माड़ हुए उच्चा पहाड़ थिबारु सेठी बरफपात वर्षा अबिका भी लगुच पुणी वर्षा रहिबो ठंडा सहित तेणु से वायुटा बेले बेले कौन हुए कि हम अरब सागर रु भी आर्द्रतापूर्ण वायु नहीं आसे आठी प्रबल मात्रा रे उत्तर भारत में वर्षा तुषारपात कराए तेणु दीटा जाक लघुचाप क्षेत्र किंतु तार जो बनिबार जो मेकानिज्म संपूर्ण अलगा आई जो पश्चिमा झड़र जो समय सीमाटा रहे से केवल ये जो आमर शीत दिन रहे आपण खरा दिन पश्चिमा झड़ बहुत कम संभावना शीत दिन रहे किंतु जो लघुचाप क्षेत्र आप कहले तार गोटे बड़ समय सीमा थाए मनसून समय हो पार प्री मनसून समय भी जो आमर मार्च एप्रिल मे थाए से भी हो पार पोस्ट मनसून भी हो पार अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर रे किंतु जो पश्चिमा झड़टा केवल आमर शीत दिन में होता है जोटा आमर डिसेम्बर रु नहीं कि आपणकर फेब्रुआरी समय सीमा ता भीतर होता है किंतु दीटा जाक सिस्टम आमर वर्षा दे था किंतु मात्रा अधिकार कम बेसी होता है किंतु पश्चिमा झड़े बेसी बरफपात होता है किंतु आपन जदि बंगोपसागर कि अरब सागर लघुचाप क्षेत्र देखिए सेटा वर्षा कराई है किंतु उत्तर मेरु अंचल जो वायुटा आसी था से ठंडा थाए तेणु से बरफपात करे जहाँफल कि आमर जो ग्लासीयर जोटा आमर हिमखंड अच्छी जोटा आमर नदी मानकर स्रोत रूपे काम करता है गरम दिन में तार किछिटा भरणा होता है ये जो पश्चिमा झड़ द्वारा। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन आलोचना पे।